usa ka post mga igsoon ni Brother Eugene Gapo. Matud pa niya, ang civil wedding useless in the eyes of God. Ha? Unsa man ni katinud, Brad Wing? Kana kunong civil, bisan pag-authority sa Dios, wala gyapon mga igsoon. Gitawag ni Brad Eugene og useless mga igsoon. So in my part mga igsoon, klaro gayud na nga testimonya ni Brad Eugene Gapo mga igsoon. Klaro og dayag nga kana gayong civil wedding is not the authority by God mga igsoon. Munay klaro, useless lagi kuno matud pa ni Brad Eugene mga igsoon. Klaro man yun. Matthew 19, tanawa bersikulo 1 mga igsoon, pataas man na ang authority nga gihatag sa Dios mga igsoon, naa siya simbahan. Na ay pari nga gibutang, siya mo gitaga-agaho mga igsoon, aron mo execute sa usa ka kasal. Munay giingon mga igsoon, matrimony naay otoridad gikan sa Dios mga igsoon ang maong kasal. Klaro no? Pero ang sibil mga igsoon, naaram nas tao nga balaod mga igsoon, dili man gikan sa Dios. Amen. Ang Dios mao lagi nagiingon mga igsoon, gibutang ko ang mga pare, nagtukod ko gingharian sa mga pare, kay diha nako ipadagayday ang akong gahom. So kung pag-usa sa usa ka kaminyoon mga igsoon, nan mo ato tag simbahan. May tama ka. Doon ay usa ka comment mga igsoon sa usa nato ka followers nga nagpost ko mga igsoon, kamong mga dato ba, ningon ko dito, panghatagan mo sa mga kabos, ang ato mangi-post dito, tagaan tamog dalan kamong mga dato ba, kung dato ka man Brad, kay kanang pagkadato nimo Brad, pinahulam ra na sa Ginoo nimo, material ra na Brad, kanang imong pagkadato, di nimo na madalas kamatayon Brad, ha? Akong giingon din panghatag sad mo sa mga kabos, buot pa sabot ba, i-share ninyo ang inyong blessing, sayop man ni ang imong pangatarungan, imo man ang barupod, pero sa karakter bitaw, sa balaanon nga karakter ba, generosity, gamito nimo ng pagka-generosity Brad, ha? Kay gipahulaman man ka sa Ginoo og mga bahandi, i-share dito sa mga kabos usab. Kay mao na giingon diha mga igsoon sa Sirach 7:33, mato na giingon sa Ginoo, panghatag sa mga kabos sira kay dato ka man. So ang iyang pagkadato mga igsoon, gitagaan siya dalan sa Ginoo ang pagka-generous, pagka mahinatagon mga igsoon. Mo nang komentaryo nimo, ayo sa pag-inganas mga kabos. Ang ako lang kamong mga dato nga inyo pong i-share ang inyong blessing, dili kay tanan pod, ginagmay lang god, at least nakashare mo sa blessing. Ayaw pag-ingon nga mga pobre, mga tapulan, walang taga-i o grasya, kamo mo'y natagaan, kay kamo may nataga grasya, kamo mo'y muhatag sa mga kabos. Mo na giingon sa Ginoo mga igsoon. Amen. Taga-iligan ko Brad, pangutanan ako sa imo Brad, maluwas po ning laing relihiyon Brad. Patsada kay nga pangutana mga igsoon. Kamo nga taga-iligan, mayong adlaw niyong tanan diha. Ang tubag bitaw mga igsoon, ato ning klarohon ba? Matod pa ni Jesucristo manggod, doon ako'y usa ka turil. Ang imong pangutana, atong ibutang nato dito sa prinsipyo ni Jesucristo mga igsoon. Niningon si Kristo diya sa John 10:16, aduna ako'y usa ka turil. Unya, daghan kong mga karnero. Ang akong mga karnero, maminaw nako. Unya, napo ko'y mga karnero nas gawas. Tiknot duha ka klase ang karnero. Nako'y karnero nga nas gawas. Apan buot ko nga ang kining karnero sa gawas, pagkadalhon ko ni dinhi sa akong turil sa usa ka panon ug usa ka magbalantay. Mga igsoon, ang imong pangutana Mr. Taga-Iligan, klaro og dayag, lisod gyud kay sila pagkaluwason. Pero buot ni Kristo nga silang tanan pagkadalhon dinhi sa usa ka turil sa Katoliko, kay namiya man sila Brad, aron sila maluwas. Pero kay magmagahi man sila, di man mo balik sa Katoliko nga ilang gibiyaan mga igsoon sa usa ka turil ug usa ka panon ug usa ka magbalantay. Maglisod kayo Brad. Ang pangutanan nimo Brad, maluwas ba sila Brad Wing? Lisod. Kay nga naman, ang uban mga igsoon na malik na, ang uban mga pastor na malik na mga igsoon, ang ubang debatidor sa laing relihiyon na malik na sa Katoliko. Pero kinay mga Katoliko nga kanhi dinhi namiya apan wa mamalik. Lisod kay pagkaluwason Brad. Ngano kaha, pag mubalik ang ubang mga relihiyon sa Katoliko, mga suko ang uban. Butang Ang Ginoo nagpahimo og rebolto. Ang Katoliko adunay po'y rebolto. Nganong mga suko man mo? Basulan ninyo ang Ginoo. May tama ka. Ater, pangutan unta ka ter. Unsa may kasulti nimo sa laing relihiyon ter nga dili Katoliko ter? Ay, kuyaw kay ni sila. Ngano man? Proud kay ni sila sa ilang simbahan. Nga tinukod ra sa tao. Mao ba proud sila sa ilang simbahan nga tinukod reg tao? Oo. Unsay kasulti nimo sa Katoliko ter?
Ay, proud kay ta. Kay ang atong simbahan, tinukod man ni Jesucristo. May tama ka. Unique giganing Katoliko ba? Adunay isa muhawa, apan daghan ang mubalik. Butang eh. Usa na to ka content mga igsoon, hapit na gyud mag-million views my brother and sister. Ngano man, dinhi mga igsoon gidiscuss siya sa akong mga kaubanang Catholic defender. Matud pa niya, ang Dios nagpahimo og rebulto. Klaro man na. Naa man na diya gitawag sa Ezekiel 41:18-19. Basaha ganin ninyo kining mga sigig pangatake sa Iglesia Katolika. Basahan ninyo aron nakita ninyo ba nga ang templo sa Dios di ay gipabuhatan sa Dios nga Amahan og mga larawan kung rebulto ang tibuok templo mga igsoon. Nagpasabot nga ang templo sa Dios daghang mga rebulto maunang Iglesia Katolika nakapasar diha mga igsoon kay daghan kami rebulto sa mga balaan sama sa panahon ni propeta Ezekiel nga gisugo mismo siya sa Dios nga maghimog rebulto sa sulod sa templo mga igsoon. Mauna ang gabayan nga ang simbahan nga dunay daghang rebulto iya kana sa Dios. Pero ang simbahan nga walay rebulto mga igsoon dili na sa iya sa Dios. Tingali iya na sa kaaway sa Dios. Amen. Butang eh. Nakaila ba mo ani mga igsoon? Puro ni mga pastor, mga igsoon sa managlahi nga relihiyon. Silang tanan, giila nga banggiitan, dunay intelekto, daghan na kayo alam sa Biblia mga igsoon. Kay mga pastor lagi. Pero ang pangutana niini mga igsoon, ngano man nga kini silang tanan, miadto man sa Iglesia Katolika. Na-converter sa Katoliko mga igsoon. Ngano man? Unsam day problema nila mga igsoon? Ang problema niini, nakakita siya sa kahayag sa kamatuoran mga igsoon. Mao na problema nila. Kay nga naman, naa sila sa wala nga simbahan mga igsoon, dili iya sa Dios, apan silang tanan, gipukaw sa kamatuoran, ug sila nagpailawom sa Iglesia Katolika mga igsoon. Nahimo silang banggiitan nga preacher mga igsoon. Tigpanalipod sa Iglesia Katolika. Diha ninyo makita mga igsoon, nga ang duna nay alam, mo'y mubalik sa Katoliko, pero ang Katoliko nga way alam, mga inosente, mo'y mabiktima nila mga igsoon. Butang eh. Sayop gyud mo kung ang inyong adlaw nga ipagpapahulay Sabado kay para ra man na gyud sa mga Hudiyo, di ba Kristiyano mo? Butang eh. Higala na to mga igsoon, si Bro Daig mga igsoon, naghatan na pog challenge, 10,000 mga igsoon. Matud pa niya, basahi ko yung mga Katoliko, labi ng Catholic defender, nga dunay mabasa nga ang baboy, niingon ang Dios, ipakao na. Pastilan pagka-ignorante, inosente kini sa Biblia ning mga tawhana mga igsoon. Bro Daig, kana di ay sa buhat 10:15. Ang pinakalintungan ay sa mong istorya mga igsoon, unsa may giingon ni Kristo nga sa ka Dios. Niingon si Kristo nga Dios, Pedro, ayaw isipa nga hugaw ang giila mong hugaw, ang tanan gilimpyuhan na sa Dios. Mao na bradaig ang tubag. Kung ikaw bradaig, kuwang ang imong pagtuo ni Kristo nga sa ka Dios, nan ayaw siya tuhoe. Pero kaming Katoliko, gituhuan na mo nga ang Dios nga si Kristo makalimpyog hugaw. Kay Dios man siya brad. Unsay giingon? Ayaw isipa nga hugaw ang tanan nga giilang hugaw. Kay kanang tanan gilimpyuhan na sa Dios. Mao kana ang among Dios makalimpyo sa hugaw. Tanan kana ratsada kana bisag unsa nga gilang hugaw kana gilimpyuhan na sa Dios. Mapagkaon ka man o imo isikataw nga hugaw apil na tanan pati na ang pagkaon sama sa baboy brad. Amen.